जगदीप धनखड़ের उत्तरসূরি কে? उपराष्ट्रपति निर्वाचने एनडीए प्रार्थी हिसेबे नाम घोषणा सीपी राधाकृष्णनेर। इतिमध्येই पोस्ट করে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। सीपी রাধাকৃষ্ণনের নাম एनडीए प्रार्थी হিসেবে ঘোষণা করেছেন জেপি নাড্ডা। এনডিএর বৈঠকে সহমতের পরই सीपी রাধাকৃষ্ণনের নাম ঘোষণা করা হয়। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল सीपी রাধাকৃষ্ণন। জগদীপ ধনখড়ের আচমকা ইস্তফার পর 9 সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। उपराष्ट्रपति निर्वाचने एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन और सीपी राधाकृष्णन के शुभेच्छा जानिए पोस्ट करेছেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीर्घदिन जनसम्मुखे काज करे विनय और बुद्धिमत्तार माध्यमे निजेके विशिष्ट करे तुलेছেন सीपी राधाकृष्णन। विभिन्न पदे काज करार समय समाजसेवाय जुक्त छिलेन। गरीबদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তামিলনাড়ুর গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য অনেক কাজ করেছেন। सीपी राधाकृष्णन एनडीएर उपराष्ट्रपति प्रार्थी মনোনীত হওয়ায় আমি আনন্দিত। सीपी राधाकृष्णन के एभावेই शुभेच्छा जानिए पोस्ट करेছেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा की बोलছেন শুনুন। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। নির্বাচন কমিশন কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে সবাই সমান। যখন বিহারের 7 কোটির বেশি ভোটার পাশে আছে তখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। রাহুল গান্ধীর ভোটার অধিকার যাত্রা শুরুর দিনই সাংবাদিক বৈঠক করে বিরোধীদের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন ঘিরে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। প্রতিবাদে এককাট্টা বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ বেছে বেছে বিরোধী দলের ভোটারদের নাম কেটে এবং ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে বিজেপিকে জেতাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। লজ্জা করে না? তুমি তোমার ক্ষমতা জানো না? অমিত শাহ দালালি করছো চেয়ারে বসে। এই প্রেক্ষাপটে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিরোধীদের পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গণেশ কুমার। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। দেশ জোড়া বিতর্কের আবহে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের প্রথম দফার শেষে বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন, যেখানে বাদ পড়েছে 65 লক্ষের বেশি ভোটারের নাম। এখনো পর্যন্ত বিহারে ভোটার তালিকায় 21 লক্ষ মৃতের হদিশ মিলেছে।
জানিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এমনকি নির্বাচন কমিশনের তথ্যকে ভুল প্রমাণ করতে ভোটার তালিকায় মৃত হিসেবে চিহ্নিত এমন কয়েকজনকে সুপ্রিম কোর্টেও হাজির করা হয়েছে। যদিও ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে বলেও দাবি করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। ইলেকশন কমিশন কে প্রতিদিন সুপ্রিম কোর্ট মনে করে দিচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী আইন অনুযায়ী চলতে হবে, কোনো একটা দলের দলদাস হলে চলবে না। আমাদের রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে আমরা দেখেছি দলদাস, আমরা আমাদের ভোটার লিস্টে কারচুপি দেখেছি, ভোটে গণনায় কারচুপি দেখেছি। গত 10 বছর ধরে আমরা লড়ছি নির্বাচনী কারচুপির বিরুদ্ধে, এখন গোটা দেশ জেগেছে। আজকে নির্বাচন কমিশন খুব পরিষ্কারভাবে ইন্ডি জোটের ইকোসিস্টেমকে, তার মধ্যে তৃণমূলও আছে, বলে দিয়েছে আমাদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে আপনারা ভারতবর্ষের ভোটারদেরকে অপমান করছেন। আমরা ভয় পাইনি, ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাবো না। তবে যেভাবে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন চলছে সেভাবেই যে গোটা দেশে একই কাজ করা হবে এদিন তা আরও একবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। অনির্বাণ বিশ্বাস, সমীরণ পাল ও দীপক ঘোষের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।